Halian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Maya paugtupo ka rin kay katamong kalugurang makiramdam ngen ingaldo ning Huwebes kay ni King Kwentuhang Katoliko, King 91.9 Bright FM, king kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen. At ako naman po'y Shirley, may pakaugtuan po kaya kongan. At ini po yamang Jin, pasibayo, kayong kakwentuan, meto nga malanging kagtuang aldo kay kayo. Malamon na. Lalangi na. Lalangi na. Pero sana, Malangi. itamo po nga pluheta mo malangi po. Uso la rin magreklamo. uso yung malangi. Palang yan. Wah. Nandin, ba't ko palengki? Ita palang lampas ka ritita. Itang papunta ba yung palengki? Madanum pa pala ka rin. Awa. Nyapin lening magtinda at tinpampa babad hanggang bukong-bukong. Ay, para po kay kayo, nung makiramdam kayo, medyo pisaka-sa kayo po rin kay kayong bitis. Uli pong Delikado. masakit yung kalaban ng leptospirosis. Ampo pang, po makapagrayuma mo naman itong Ampo po yung makababad. alipongensis. Ayan na, linwal no reng na nung sakit Right. according to among Jean. Pero, Kenny po, isundo tayo kay katamong pipagkwentuan. Kareng mapila na Domingo. Wari, pisasabihan tala po na, nula rening special topics. Kay ba't kanya-kanyang sector, tita, ne? When we say sectors, kareng kakatikais din ng anak, Wow. din ng teenagers, young professionals, gana karetang miras tamo kareng seniors, senior citizens. And elderlies. Ayan, and elderly. O, di ba mo, ikwata no nga niyata, rin hanggang dapat tamong ikatikais o kakatikais o tuturo. Na naman buri sabihan, kabud ka mo, basta sasabihan na pinamong Jean, lalo na pangaras ka rin medyo tinang edad. Sasadya mo na lamo rin. Dakal no man balo. Yes. Ngeni po, pisabihantaan na laman kasi detang pisabi tamong topics Tita Shirley and among Jean bala mo pang personal la po ne tang king sarili makananu la rening attitude dareng tao para ka rening tuturunan ning Santa Iglesia. Pero ngeni umpisan ta lang pisabihan deni nga manwandang social teachings. Catholic social teachings, or sometimes it's also known as social doctrine or social teachings of the Catholic Church. Nang karakalingaos pero patsadim da may social teaching at inyang paintungulan nini among makanano ya puita? Deng sosyal. Ay, social. Balamoy kayo. Nengkay pala. Nengkay mo. But you can only be social nung at hula rin aliwa. Masabing so, nang detang nga man mo na individual, yes, at lingapan mo yung sarili mo, isipan mo yung kekang kapakanan, isipan mo yung ingapan mo yung kaladwa, oneng, uling ita mo, nga napinitang kantang pikanta-kanta niyang panahon yun no man is an island. Panahon na pong mami. No man stands alone. Each one is a brother. Each one is my friend. Right, each one is my friend. Sobre na po sabihan kasi, ulingin tao, yamusang ka para kay sarili. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Karakaldarian Opo. To remind us, atintamo po kasing responsibilidad keng kaparang tao, atintang ugnayan, atintang relasyon. We were not created, tamo mela lang, kabud mo individual, no? At apoy tang kabudtanawa rin misusumpungan kendalan by accident, no? Oy, tao ka pala ne. Oy, so, ka naman palang harong ne. Ampong mata. We relate. Yan. Kasi mabibiyeta mo keng lipunan, society. So, among isto sinabi tamong we relate, kanya po ing penibatanan ng salitang relationship, ne? Yes. How do we relate to each other? Makanano tamong makipag-ugnayan, no? Keng balang metong makinano tamong makiutos. Yan, makiutos. Makitambayan. Tambayan. Makiadwangan. Makiabiyayan. At nung karakaldang terms tamo keng kapampangan that signify itang Relationship. relasyon itang
balang metong kay katamo. Uling nganapin, social beings tamo Oh, yes. Pilan talaga rin anti-social ken Nang kaya aware get ang makanyang balareng yato ka relay dururot. Okay. Ating kung kakilala ken mag-hibernate ya po. Anya, ing Santa Iglesia po, nung atin niyang yayaral at tuturo kay katamo, kaya katamo personal labye, atin niya naman kasing parasan itang tuturo na kaya personal tamong biye, panisadya na nakatamo man, kaya katamong pamakipag-ugnayan biye. Ugnayan biye, life communication with others. Aha. So, among, gusto po sasabihin tamo social teachings of the Catholic Church or social doctrine, buri nang sabihan, atin niya naman palang pangaraling Santa Iglesia o atin niyan turo kay katamo nung makana nung makiutos. Yes. Mo ka rin, anti mo, ako kay kayo, ako kan Tita Shirley, bala mo, masyadong personal mo naman ito Ba't siya sinabi may social teachings pala, bala mo, panlipunan? Yes. Oh, In fact, Karen, nung lalawin may talaga yung tuturunan ng kikatang kasal pantayanan, yung para sana yan, that's the end point, the community Remember, agyang Jesus nga, I did not come, I came to establish ating kung tatalakad nga, nanin talakad na, yung kayong komunidad. Nya po yung tuturo ra kay katamo kayong personal, bawa, tuturo ra kang maging mayap kay sarili mo, maingat ka kay sarili mo. Mo para kay kaita, no, in the event, o uling banlayon kang ining asisesya mo kay sarili mo, idake mo karengaliwa. Mo, sinabi na ng Santa Iglesia, o yung katang aral, magikong maya patao, magikay mapakumbaba, mapanalangin. Para nano, mo kitang kaligtasan mo sarili, bang kanita, o di sumapanalangin ka, sumagana ka, aba, masanting kang makiutos ka rin haliwa. Okay. Alangan namang mayap ka kay sarili mo, pero barumbado ka rin haliwa, no? Ay, nako, naman yata isto ito. Karen kay katamo pong makiramdam makaluguran. Nung atin kayo pong, di nantala pa mong question. Para po kayo, dimdam yun, kasi balo nung anti mo, how laganap is it? Balo yun la po rening social teaching sa rin. Daramdaman yun la pong pangaral na kay katamo, dening kay katamong doktrina para king makanano pa makiutos king lipunan. Ang pong makanano may sesening lipunan. O ito, makanano yung sisesen, dakala rin. Ay. How do you relate and care for society? Yan. Balo tala po din daramdaman tala pong pangaral da. I-text yun la po rin kay kayong questions, comments, o kwento. O nung nano pa mang buriyo pong sabihan kay kami kareng numbers tamo. Opo, karet mong smart subscribers 0918-351-8282. Ang po pong Globe subscribers 0915-954-1303. Ang po pong Sun subscribers 0923-231-4124. Text nila po kabang mag-break kami.
Magbalik tamo po ngeni, king kwentuhang katoliko, king 91.9 Bright FM, king katamong Archdiocesan Radio Station. Ay, na po yamong Jean mga. May papakuluton ne kile, karening social teachings. Kasi napapanahon na tamo pen. Napapanahon kasi umuulan. Yes, napapanahon. Umuulan ng mga namamatay. Yan. Pero ay, bayo tamo miras karening pisasabihan na rin intro pa mo among ito po sinabi tamong social teachings nanapin ba't kailangan atin makanyan pa sa patuwari itang wag kang magnanakaw, wag kang bakit Kaino rete atin lang individual ng teachings din ramifications na nalanit kay siyempre kayong social teachings atin lang pagugatan din bakit o tatin yan, bawa, o tatin yung social teachings in samban. No, nung katisismo na, why does the church have social teachings? Because the church is itself a society. Ay, okay. It is composed of individuals. Na po. Kung hindi mo tururen kay kang miyembro, di may gugunutan lang bilang milyon na. Nung alang to regulating relationship na riyan. Kadwapin, actually, high and above all, in establish ng Kristo in Santa Iglesia as a society, it's a community. So atin yung parasan talaga. Agyang ako nandun ulitan ko diyan tan tuturura kay katamong maging mayap ka kay individual mong biye. Uling prepare na kabang kanita makiutos kang masalese. That is how kaya pa makiutos mo kay metong at metong. That is how the members take care of their community. At manyangano ka nito. Nya po itong sinabi mo, kamana ko. Metong yakareta ito, uling, siyempre naman, nung panakawanan may aldoldo, ika naman mo karansipan mo. Nung mikiasawa ka para panakawanan may asawa mo, aldoldo. Can you imagine a kind, No, yung gagawan mo ito, I don't know what kind nanong klaseng pamanese kayong komunidad yung gawan mo. So, dapat talaga, anang makanyan, ing mo munang dili kasing isipan tamo po kano. Itapin, relationship. Ba't relationship? Ako yung sarili ko. Kay ba't ingka kung ang kapwa ko, ingka para kong tao, kalupak yan naman, made in the image and likeness of God. Itang uling mo muna, establish tayo pa mo pinitang bakit ating social. Uliping muna, ito sinabi ko na din, ita naman mela lang as individual. Opo. And the actual reality is we deal with each other. So, atin tamo dapat basic principles that guide. And in Santa Iglesia, plus agyang dengaluang entities mo naman, they try to do that. Yan, ikitang sinabi mo na din, nanularetang guidelines ng enining pisamban, ng ikitang kasalpantayanan, para nanularetang prinsipyo nga retang panalakaran. Bakit? Para magiyang realistic kining kayang social teaching. Yung first basic yan, tangaman nun mo nandin yung pekasusi kaya social teaching na ning Santa Iglesia, yapin, indignidad na ning tao. May dangal, hanapin. Indangala na ning tao. Kasi nung potang kunan mo di mo, halimbawa, kunan mo rin kendalan. Dala namong din pong lalakad. Personal din tao. Nung kunan mo lang, biglan mo kaya tangkutang naning karanga, naparagi ka naning dangala naning tao. Biyahawala pa kibat din. Agpangketang karela kung ngayon dyan Pero in Santa Iglesia, tinyang meto nga pakibat keka. And that is the most basic nga. Yung dangala naning tao, anya marangal yung tao, uling metong mela lang niya, king wangis at lupa na ning Diyos. Oh, true. King wangis at na ning diwa. Nya, iting kakatamong peka in the image of God we were created. Anya daralan tayo itang dangalanan itang pangatao tamo, agpangketang kekatamo miglalang. That is the basic ng tuturo ng Santa Iglesia. Magumpisa kaya ang punto nga ita kay dignidad ayan, manya nga larang miyayaliwa ng kaya namburi na sabi no reta. Then the catechism now will teach us
naning buri ng sabyan, ning dingega na ganame lalangla king wangis na ning Diyos, anya iteng kayan dignidad. Pante, yan na datang no Ayan. kanta. Pante, buri ng sabyan among. Talagang, ewari po Hesus Kristo, tiro na naman kay katamo, love your neighbor as thyself. Luguran ming kapara mong tao, anti mo, nung makanano, ming kaluguran ng sarili mo. Maulagayan. Pami paulag at respeto. King balang metong. Aba. Equal tangan. So talaga po palang dining social teachings na ning Santa Iglesia nga reni, cornerstone lan eh. Yes. Imburi na sabihan, nung lalo po reni, bala mo, kompleto yung... Delikado la rin. So nga lalo rin makanyan. Who is going to regulate? Nyapin ngayon without anticipating our further discussions, alimbawa, nung eta para dignidad, anya kanita. Among, when you say, eta mo pare-pareho dignity o dangalan, buri na sabihan, nanti mo, uling iyamong Jean, matas yan tao, mas Wow. o kaya, uling mas matas ya pegaralan, Tita Shirley, Matas makananuta yan. naman ita mong hadwa. Open. Buri na sabihan, uling iyamong Jean, matas ya pegaralan, mas migit kay katamo yung kayang dangalan. And that is why there is the enemy of this is the lack of respect for the dignity of the human person is discrimination. When you say no, discrimination namong, tapumburi na sabihan, uli mong kaluluya o uli mong mababay pegaralan, Right. mababawas sa dangalan. Uli mo nga alaya sa sabyang kay lipunan. No? O makanano kasi pipiya nga. Alaya sa sabyan. Ayan. O kaya matuling ikaw maputi Aro? ka. At keng kasalasayanin tao, akit tamo, kanita pa, anyapin ang aral na yan, dapat siyang mag-uling kanita pa, uli na ning denial na ning dignidad na ning tao, yan pamipante-panteng yan, itang mabuyaya. Nya, dakal keng katamong historya na ning kabilugan ng pangatao, deng, o bakit ating discrimination, o ating slavery, o ating mass murder, ating ethnic cleansing, uli da rin. Uling, alayo itang nyapin ng Santa Iglesia, pakipatene ito. So, imburi na po sabihan, diretso, sabihan tayo diretso. Imburi nang sabihan, kalulu ka, makwalta ka, babae, lalaki, matuling, maputi, malati, matas, masanteng, masanteng. Walang miyapihitan Matilo sarong, ang popang medyo saparot. Pare-pareho tamo mo balor. Ing halaganan ning kay katamong dangalan. Pante-pante. That human person is high and above all any form of difference or differences. Mas makayangat siya nga. Anyan pala mo, every now and then, Tita Shirley, wari daramdaman tamo. Anyan pala aga nakakuy, ilola ko, aning kamuang-kamua po, tangatin managgas, inaos memong, wari, pag mayumura namin, animal ka, na. Aro, manlisik na yung matay lola, dear ganita, na, oyoyoyoy, nanong sinabi mo, o, itambala mo, leko may pangatawing, ninong sabi pa, nagkasan mo. Unfortunately, yung language tamong Kapampangan is so rich with a treasure of derogatory remarks like expressions. Kabalo na sabihan tayo. Halimbawa ngayon, ikay din dam yun an expression na ako sabi, pakibatan ni Noren tutukuyanan kasi halimbawa, ay ka makasawang matuling agilagid nga. Ay! Balo mo na nung nano. It refers to, ako bakutarlak. So, may ragul ko ketang daramdaman king expression na yan. O kaya, although it may be tutula rin pero, adiri ng dalangalwang minanyaging derogatory law, liping itang bala mo, there's a form of discrimination. Dembura ka na bitis nga. Then makaluwal ang mata. Then makaluwal mata yada mo. Kulagat? Wow. Siguro ka rin tempi bata ng at si Shirley rin. Kasi singkit. Kasi ipakyapos na ka rin snake mo.
Okay. Yeah. So, bala mo... Mababa, very lowly kabil yan. Yeah, makanya na rin. Maging discrimination yapin. So, ing pisasabihan mo, regardless, nung nanin kay kang physical characteristic, tao ka. Wow. At ing tao, at inyang dangalan. Ing yayaral na ning Santa Iglesia at parati ng buring gisingan kay katamo ito. Nanuya man. Ay, alwamay tayo alwamay tang differences is the human person is higher and above. But ing dignidad na ng human person is this, that the human person is far more important than anything else. Mata siya pagyampang although nang kasakit na papamiliin nanda ka. Kayamanan o among Jean? Yes. Kayamanan. Oo. Ang asawa mo o ang singsing na brilyante? Ang singsing na brilyante. Oren. So, that miyasali, there is no price for the human person. wapin pala. So, ini po palang pisasabihan na niya, mong makanya niya. Buri na sabihan, agyam pang, sabihan mo na mo, di nanda kang papamili nanda ka kayamanan o itang isave me itang meto nga pobre. Yan po tangatin hostage taking mari. Although intuto kita mong topic na ito So talagang pipilinan me ing biyena ning tao. Ing tao yung pilinan mo. Over anything. Alayang katapat na presyo yung tao. Ing Nyaing number 1 na lalabag kening doktrinang ini. Simap mayango nebi Doña Delilah. Ay. Jan and Marcia. Jan and Marcia. Potang muaya na ang gawa na kay ko. Magkano ka? Okay, see? Dagdagan niya pa. At ang iyong pamilya. It's an attitude. Of course, komedyante ay Delia Tayatayan. No? May she rest in peace. Well, character ya mo naman ito. But, itang makanya na attitude is very real kareng dakal. Tutuita. Oy, naman mo, of course, uling Kenyan TV program kanita, Tita Shirley Wari, tang papakit ng literal. Pero ning kay, ita mo, atinta mong ugaling, mo mo sasabihan ng Sara, magkano ka? Mo mo sasabihan nita, pero yung ugali mo, lalto Itang mapang mata, mata pobre. Mata pobre. Demping ka. It works both ways. So, ikan tao, nung balo mo kay kang dignidad mo, pa yung ulaga mo, believe mo, then, makanyan mo na magilawe mo kayang kapara mong tao. So, nung isipan mo, ikalakang presyo, o you are beyond price, then beyond price yan naman, agyang itang maglinis mong kural babi, o kaya agyang itang kay kang mamintura kay kang gay, no? Yes. Agyang ninuya pa po. Nagyan din. Den palalabag kayong utos sa yan ng kasala itong eleksyon. Ay, wapin. Yang manyaling boto. Yung sa Salvadoran tao. That's true. Dito namang mula lang Erabalo, yung karelang kabil yan, ibig sa salido rin sarili rin. Mo, makanano ya po ito. Nung anti mo, ako mo, kunwari, kung mo mapagmata, kung mata pobre, okay. Pero nung papasali ko, sumababay lawe ko po kay sarili natural. ko. Kasi, kay lawe mo, ako napin, o na yung potang kahigad, sabihan din nga. Uy, darano pin tao Nanta, bakit tamong itong dignidad na apakabsya niya? Ito yung matulid na rin dakal na I see. Anti mo po, wari, karen telenovela, uso la rin Anti mo, pakakasalan ko ang iyong anak, mo, babayaran na lang kita ng keso, how many million? Iwan mo lang ang anak ko, mo. Right. So, isto pong pepasali kang makanya na mo, buri na sabihan, nung asa salida ka, mababa ka naman talaga lawe kay sarili mo. Wow. Dito naman din kabaligtaran diretang ma-pride ne po. Dito naman nalang pride. Pero like I told you, this is a matter of conviction talagang uling dengaluan tao patang practical la. Ay tanggapang kuning nga rin. Uning, what does that do to their dignity? Right. Anya pinungala kang prinsipyo. Ano ba na kay i-retort na kay ka? Tapakabsya na kaning prinsipyo mo. Wait to. Karinta na misasabing masalese hanapin. Kasi when you say
masyado kang pragmatic aray o practical. Mm-mm. Impracticality nga ita, ang ganu ka rin. Aro? Another piece sa sabihanay na naman po yan eh. Kasi, in practicality nga yan, bababa na ka pa nga tao o tatas na ka pa nga tao. Right. Pero nulawen mo yan, yung kabilya na riyan, they're not absolute situation sa balamo mo. Datang lang. Gawa lang ang tao rin. Of course. Yes. Parala nung aning tao, ding pa magmura keng dignidad na ning tao. Kaya pala in Tagalog, pagmumura. Ang pagmumura, buri na sabihin, bababame. Uli. Wow, Value. bababame value. Ning dignity Diba? of the... Biro mong anak kang malagong mayestra, patang kaya na usanda kang anak. Nyaring gagamit kay nga manong makanyo, nang kaya nga pagtakang kung talagang atin lang self-worth at pakiramdam kay sarili ra. Nang kay pag mayumuda na mo eh. Mhm. Of course, English, SOB. yan. Pata sabihan dali, bukang bibig na lang yun. Excuse me. Whatever comes out of your mouth. Ex abundancia cordis os loquitur nga na ng Latin. From the abundance of the heart, the mouth speaks. Tutoy ito, Nung nano'y lamanan ng kekang pilubluban, ya Lulwal pinilulwal king- king kekang asbuk. asbuk. Haru. Uy, na naman. May excite ko, Tita Shirley, itong maglatin niya mong gin. Hanggang mo Ako ka rin. naman mawawala ko. Ay, di mag-Hokkien ka. Translate. Mag-swimming kung Mayamang. Ay, ako kailangan pa-translate kaya pa, syempre, among meaning. Pero balo mo, as far as the teaching on the dignity of the human person, deng relihiyon, aminuna, ang pong aliwa pang kaibat na ng Kristyanismo, ang pong deng sistemang pamisip, ang pong philosophy, lalaging bansang China, ng karakal. karakal na rin, Confucius, Ming Tzu, Lao Tzu, tirurongan din. Pero there was something wrong. Uling human pamurining karelang way of thinking. Ating muring at timoy famous ng teaching Confucius is do unto others. Nano na yan, ang golden rule na eh. This is based kay human dignity. Right. O na yung uling siguro human mind para rin limited. Anya pasapat ang pong ilaganap detang karelang niya. Yan pang within the system itself. Ating milya. Pero anyang i-Kristo yan datang komoya Diyos yan eh. And talagang dinawo na yung sarili na para karening aral na rin. And this is how precious you are to me, nga ng Jesus. And He died for us. None other. Yang nino pa karening founders of religion and the old animistic religions ever did that. Nali? Wow. Tiglong na itang Christianity. golden rule with kaya mong love your enemy as yourself. Ne? Yes. Kay ba't Enemy pa mo talaga eh. Kasi rin nga, diba, yung Old Testament tuturunan ng altruism yan, eh. Love your neighbors, nga na. But hate your enemies, nga na naman. O, itaka rin yung failure. Why, Crystal, yeah. Everybody. Love everyone. Huling, agyang enemy mo has the same dignity as you. That's true. Kasi tao, yeah. Wow. So, itin basic ing tao, atin niyang dangalan, atin niyang dignity. Anyapin, malyaring kabudabod na mo, bababa mo may pangatao, pante-pante. So, turo na po pala ni Santa Iglesia na mo? Nyay ka namang membro ni Santa Iglesia, may subscribe ka kanya, talagang through and through ka. Itang mamili ka karetang tukyan mo, ne? Kasi, ako, naintindihan kayo niya, kasi atin, mamirun niya mo naman, na, uy, pantay-pantay naman tayo, lahat ng mga kakilala ko, lahat ng mga kaibigan ko, mo ka nun, pantay-pantay yan sa akin. Kaya nga nakikipagkaibigan lang ako sa mga mayayaman, sa kagwapo at magaganda na, ay salbahe! Talaga. Mami Ruya, buri na sabihan, ating kano kasing makanyan. Itang pipilinan dala mo, nung ninurening karelang pakyabayan, nung kanino lamaki utos, ulipin, imburida, well, letiming yato mo kanita. And, ing pamamili mo nga ito, yanapin man ing discrimination na yaman, nga mo. Right. Yeah.
Nya, kitang karakal tamo pumalyarin pisabiyang kyan. Opo. Yung pamong dignity of the human person. Pero we have to move on. Kasi ining dignity ngayon, gives birth to another principle. The teaching on kening dignidad na ning human person, uling pante-pante tamo, tugob na itang ingbiyening tao. Dapat at inyang ganap a respeto. Respect for human life. O yun second foundation na rin kay katamong social teachings na ning Catholic Church. Second foundation. So, the first is dignity of the human person. Based ketang belief tamo that we were all created in the image and likeness of God. Ing tutuki, may nga nakya, ayupin po itang respeto. Respect, therefore, for any human life. Among, sinabi tamo pong respect for human life, buri na sa biyanini, ining, yapo kalupa namo ning mumuna. At saka, pero wari kasing mumuna, no makanano kung makiutos timo kang Tita Shirley, kay kayo, karening, akakit ko ng makiutos na, pero yata po ta respect for human life, yan ang gagamitan damo naman detang anti-abortion activists, wari po. Right. So, istong human life, buri na sabihan. Ing biyening tao, basta king kamumulan. Ne? Panano man form of stage of development na, to its own natural death is precious and therefore should be protected and respected. Aru, mas makabayang pisa sabihan ini kasi manumpisa itang kamumula na yo. So, moment of conception. Aru, buri na sabihan kaglime pa mo. Human life nita kailangan niyang proteksyonan. Right. Well, itamo for lack of better word talaga mo niya sasabihan tayang kagli. Kasi keng mind keng intindihan ko nung akong kapampangan kaya tang kakagli na kapangima mo. Kakagli buri na sabihan ni kay kasi nga kay isip mo itang potang mamita ng mangga. Marabol na bagya ka ni. Potang mamita ng 1 month na ito. Santol lambutol. Oh. Okay. Ampong. May tametong. Panto ng biyabas. Anong klase biyabas? Tang biyabas ay lang kabutol-butol. Diyos ko, pos mawa ka man itong kanita. Baba jelly? Pero conception naman, kay katamo is that ning kahi, may man panamdaman ito. But that is at the moment when, para in teaching na instana ng Catholic Church, when the moment of conception took place at the time of fertilization. Potang mikit ya semilya po yung egg. Now, when and where, tingin mo determine, lalo na ko man magbante ka rin. Tsaka, tingnan po, nyapin sabi dapin, very important in medical science is to determine mo yan. At dakal kong kakilalang moral theologians, talagang megaral lang bioethics, megaralan data science na mismo. Atin pa yata, itambala mo, may kapag masters la pa in biology, nung makanano, kasi talagang burireng i-determine. Kasi hanapin, abalura kitang aldo yata, 12 days in fertilization. Nengkay, depende. Nengkay naman, moment, itang, at the moment. Depende kung kasi it is so difficult, ulinging act of nature, and providence. May harakap keng human laboratory. May hakabit keng laboratory experiment. No? Excuse me. Agaware, pero ikitatang actual at tutuwa. That is why, in belief na ni Santa Iglesia, basta it ends, the moment life is there at the moment of conception. When, kapilan, basta, may atuldo ito. Yes. Ay, excuse. So, in short, among. So, mati lang, biye, that's it. Isto magduda na ka, antimo, nung aking babay, magduda na ako mabuktot ko, buri na sabihan. Mabuktot na ka talaga. Okay. So, ala na akong dapat gagawan, maka-harm o Makanano mong balo? Sabi ta po, basta balo, yan, Tita Shirley, ang kutnan niyo ako. Alin niya, mga utang. Usually mong kaya pa ito. Patang edintang period mo. So, that's already 28 days. King biology, 2 weeks mo nga tinang heartbeat. Alam mo na. Nyapin 12 days, Sarah. 2 weeks. Tinang heartbeat. So, tao niya talaga.
Potang mirasta mo ka rin keng anyapin na po pagtakan no, bakit naman dapat pagtakan no, bakit yung Santa Iglesia, our faith is definitely against abortion, procured abortion. That's true. At kalulungkot na gyanging natural abortion. Siyempre, pagkalungkutan mo, the life Of is course. wasted. No? O Diyos ko, mga depressed laruguring Nang indang lima, magka... oo. Nano yung awas kanita, Miscarriage. Pagmalon. May kukwan. Makikwan. Makikwan. Gusto makikwan larugo, no? Kunin kay degne pa yung kematen na taong adult na. Mhm. Kasi, tutupin naman. Tao na itang may laglag. Gustong makanyan. Anyway. Sakyan kahit amo mo, di dinan tala pa lagyo rin. Opo. Opo. Walang tao la. They're human persons, human beings la. Ayan. Karing kay katamo po listeners, atin tamong dapat i-greet ngeni, bayo tamo mag-break. Atin maki-birthday ngeni mo. Katubale na nga mong Jean. Akalingan ko nilagyo nung naano. Bala mo. Ating kong special song para kaya. Sachi birthday to you, Sachi birthday to you. Happy birthday, Sach! Happy birthday sa At di ko na makatutok yung kay radyo kanyan yan. Ana, nano ng oras. Dako Dako pag-greet. pag-greet niya. Mabisita ka kanyan. 22 na Yeah, gano, tama. 22 na. 22 nepin ka noon. Ana nga po seto. Next year, matena kaya na. Ay, Kay Batami, 33 ya mete Jesu Cristo, ano, kay Batami, hapo seto, 22 ya po, ali ya po, 32. Ha, 22! Matuwaya mo po talaga. Magulang yaman po Nakalya mo yung ba? sitala. Kaya ka rin matwa. Anyway, mag-break tamo pa mo po. Lead me, Lord. Lead me by the hand and help me face the rising sun. Comfort me through all the pain that life may bring. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord. Lead me all my life. Walk by me across the lonely roads that I may face. Take my arms and let your hand show me the way. Show the way to live inside your heart. All my days, all my life, you are my light. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my light. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. Lead me, Lord. Lead me, Lord. Even though at times I'd rather go alone my way, help me take the right direction. Take your road. Lead me, Lord, and never leave my side. All my days, all my life, you are my light. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are
all the time, my Lord, I need you there. I just cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life, all through my days. So lead me, oh Lord. Lead me. Magbalik tamo pong ngeni kay niking kwentuhang katoliko king 91.9 Bright FM kay katamong Archdiocesan Radio Station. At tamo pong question kay ni ba't kay katamong Dear Brother Joe. Bala mo, lina ka din apo na. Brother Joe, makababad ka bitis kanya. ABS-CBN niya naman siguro kanyan. Sabi na, napon po, uling makalbog, ela memia relief kanu, nune pera, 300 each uling. Atin nang tatagala, siguro, malapit na yung barangay elections. Atin tatagal kanu for a position. Na ano pong buri na sabihan na masasalila dignidad. Depende po siguro nung nano. Unang dili, ating talagang natural calamity na po. Ating na calamity milyarin may albugan la. Umangulay tamo. Dapat alam mo talaga sopan. Tao. Yeah. Yan, nung may tiyempo, ining sasaup, ating yung political agenda. O, alin naman, no? Bisaya naman sumaup. Antin tao, these are medyo ditak pong konsiderasyon bagya. Ako nga sabi ko kanina, I would not judge it immediately makanyan. Pero yung isipan ko konti kanina, nung ako naman yung tatanggap, tudwangan ng dakot, kailangan ko naman talaga kitang oras sa ito. Teka tanggapan, pero kay isipanan matsuray ng babiya ka na ako. Kung isipanan ng, buri na nini kaya tutuking eleksyon, may boto kaya. Po isipan ta. Isipan tanggapan niyo, iba't kayong meto nga taong magmalasakit. Then, dakala salamat. Uling, bababay, laway yung kitang tao by thinking sa salwana ko bot. Uling gusto nung makanya naman yung feeling yo, nung ating kong, nung makanya naman yung kong panamdaman, then, ko dapat tatanggap. Ali? Yes. At siya mo naman kasi kitang kong at the moment. Pero ako, it's a help siguro. Talagang wating mangailangan. Opo. At saka among ning kayati mo naman kayong intention na ning tao. Right. Anti mo, kunwari, among gin mo itang manyali. Yung intention na talaga manyali. Pero niya nga ako tanggapan yung intention ko, ay, kasi talaga, mangailangan ko. Kay inisipanan, dugong makanya. Right. So, ing sin natin kayong intent Wah. So, yami kakasalay ako. Ako nga. Pero, nang kaya naman baligtad. Wow. Inirugong mami alayang kainte-intention. Inintinanggap, dinina ng kule. Mika mali siya. So, ing mami alayang kasalanan. Inintinanggap yung ating kasalanan. Although, balo mo, wari kayong Comelec, ating lang ating regulations. Opo. Pero so ating talagang natural ating reasons, ating mga calamity makanyan, I don't, palagi ko naman, kandidato ka o kakakandidato, if you can help, you are allowed to help. To help. I don't think the law will take it against you. Kita makanyan. Tsaka, akit mo naman nung makanan, wari tita, nung talagang manyalila, payaos do rin tao. Pero nung ikalalapitan da mismo, pasahop ka, kay ba't kanito, sige, yan na mo, nining sasahop. Sige, nino pang mangailangan na. Palagi ko alayang mali siya. Pero ito depende, i-discern me. Wow. Lawen me, nung makanano pa nga implement, hanapin. Tsaka yung pamangailangan, very urgent. Opo. Ay, rugo. Gagato tangan kayo ni Napon O tira, sinabi nung ka rin, may kipila-pila ko naman sana. Kasi, ako mantuki ko. dahil pa ka ng cooking cathedral. Kaya niking radio station, pisa sabihan mipin. Wapel. Dapat pala, itong makanyan, i-foresita na. Ala namumuli kasi, wari tita, atin wari radio station manyara.
Wapen. Mas lalo may kailangan yung media Totoo. is tong atin calamity. For emergency, ilang ausan. Yes. Wow. At talaga naman, kailangan niyang i-foresee mo naman. Yapin, Kenyo po padala rin. Yes. Deke kayo. Panawagan. Mhm. At bayo ita, greet tala pala rin ng alang sawang papagreet Aldoldo. Ding Our Lady of the Assumption Children's Choir, ding Olak, ding cutie-cuting, na masyadong cute. Uling tutuanal at magdalaga at magbayin tao. Mhm. Pero maya pa oras kayo, kumusta kayo itong at inang? Yan. Then yung pretty and cuties. Greet tayo naman po Harvin Piring. Ining apo na nga po sa inyang. Makirandam la naman kay katamon din. Aldoldo la naman. Sukita laman din. Ayan. Kami miss na yung misa mo, amo. Wapin. Alas Bukas 7. po mag-resume na. Wala, kasi pa lang yan niya pa yung katedral. Linubing labok, atin mo rin bura kami lang eh. So, napon pati ngapon, maglinis hanggang bandang bengi, kay ba't niyan mo rin. Dapat yung mag-birthday papaglampaswan niya ganyan. Aray ko. Wow. Such happy birthday again. Nyapin. Among kasanting da po rin kay katamong pipagkwentuan. Isto pala social teachings. Exciting la pala ni. Kasi ito pin, makananing relating with deta mo muna tamo kasing topics tita Wari. How to relate. Itang interpersonal basis interpersonal to my brother, sister, parents, to my boyfriend, girlfriend, husband, wife, makanya ning relationship. Gusto pala social teachings, king kabilugan, alipunan. Yes, gyang ela friend. Ay, ito. Ito yung masakit bagya. Balami sa kabkuata. Uling, in ginong Jesus actually, he went beyond the borders of amiable relationships. Ne, linampas siya kitang border, kitang hangganan da rin ausan tamong masampat pa makipag-ugnayan. Walang patiretang masapat kaugnayan. Ampong maslam maugnayan, asiklo na. Yes. Yan na. Patiretang sukat. Oo. Luguran me, luwaming kay kang tetang matulat, kalugod-lugod kay ka, no, nagyan, detang, matula kay ka. At agyang malugod kay ka, ding kalaban mo, poreng kasalang mo. Oh, yes. Talaga naman. Medyo masakit na talagang bitbitan itong makanyan. Kasi, it goes against human nature, pinita meto. Makanano naman kano'y Kristo. Makanano rin naman pa ako, king krusan yung papagawa na. It's against human nature. Sundo tala rin against human nature, but necessary. Teachings. Sundo talang pisabyan bukas. Kaba pong mag-break ta mo. Makanano, among pigunaman tala pa rin Siyempre. Karang listeners tamo, at naman pong mag-text pigunaman tala pa at isundo tala po rin questions bukas. Dapat talang mas pisasabyan din social teaching sa rin. Text sila po, wag yan na kami on the air. Makapanahon pa naman ngayon Oh, yes. Uling ating natural calamity and disaster. Kukulasyon yung pamangailangan. Opo. Din kaparang tao. Natural and human-made disaster. Anyway, miras tamo po king oras ng kekatamong pamamun. Ariyan tayo pa mo po yung kekatamong episode ay ni Kening Panalangin. King lagyo nagigpa ating anak at ning Espiritu Santo. Amen. O Diyos, malugod mingigpa. Miras na naman po yung oras ng kaya kaming kapamunan. Papasyag ming tulami kaniting pigkalumong pami katagon. Ami sabi-sabi, mi papagkwento, at mi ragdagabelwan, dikil king kaya kaming kasalpantayanan katoliko. Bendisyonan mo ngan kami sana, lalo na detang kaya kaming akakwentuhan, at siyu karing karelang pi bale-bale, pi pagobran, o nung nulaman karing ngening. Paratila sanang maging masaya, pauli na naman yung pamanatili mo karing karelang puso. Ipagkalog mo sana karela, ing maya pakalusugan ning pamikakatawan at kaladwa, at layon ilawot mula king nanong man kapahamakan. Nung sakalin atin laman karamdaman, o daralan lang kasakitan, o nanong man mabayat akabilyan, pakayanan mo sana ing karelang kapilubluban,
at paramdam mo karela in kaya kang lugod at lunos. Ya pagmingan kaya kay iti king lagyo ng Hesus Kristong kaya kaming ginong. Pagari kayabe mo at ning banal na espiritu, manggaman king ngalanganga. Amen. Birhen de los Remedios, Panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdón, Pakaluluwan mo kami. At bendisyonan na kayo ng lubos mayupayang Diyos. Singin pa, ing anak at ing Espiritu Santo. Amen. dakal pong salamat king pamanantabi mo, pamantabi you, ini po surely, God bless you and keep you. Pasibayo po yapon dyan, mamon kay kayo at mikitikit tang pasibayo bukas. Ita pong tinagala text, kukutang na kapilan pa si Bayo yung sa cathedral. Bukas po among, ne? Bukas po, mag-resume na po. Akit sunora yung mga santing yung pari. Hay, king lagyo na po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. Yapin po ining kwentuhang katoliko, king 91.9 Bright FM, ing kekatamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen, pasalamat at mamon ngening aldo ngay ni. Siya'y marangalan, ating pagdiwang pag-ibig.